Mga kaaskang kayasa. Sa wala pa makailan ako di ay si Mikman. Mas dagan na kailan ako sa kuan nga Mikman, mga kaaskang kayasa. Nga madung palis na itong tanan, na timpla man tag kape, kauntag paan. Muni nindot ka yung trademark sa usa ka Pilipino, labi na usa ka bulanon nga lubukanon. Nga magkape, ituslo ang paan sa kape. Perting lamia. Yung mga kaskang kaya sa ako, kanikaw jud ko sa mga po nga mogawas sa huwang baba. Kay nituo ko ng mga panultihon nga dili jud ta magpadala sa atong kasuko. Kay kasagaran ang atong baba may gamiton sa yawa para yun nga, may gamiton sa yawa para malayo ta sa Ginoo. Kita aron kita makasala ug malayo sa iyang himaya. Munang di man jud malikayan nato nga nay mupuna sa ato ang mga sadyop nga gipangbuhat. Kay ko di man ko perpekto. Pero daning kamot ko na wa ko maning kamot nga mahimo kong perpekto. Kabang naning kamot ko nga makalikay sa mga pong makapasakit sa ubang. Kini mo makapasakit sa uban hasta ta maapektuhan. Nato malikayan gud nga makasulti ta og sakit. Kay tinuod jud ang kamatuoran sakit jud. Kaya bitawng ingnon ta og kay kining kamatuoran man gud sakit man jud na siya, pero mo na makahatag nato og kaluwasan. Na malipay pud ta nga nay mga tawo nga mo sulti nato sa kamatuoran. Kay mga kanang mga tawhan na mo na nahigugman nato. Ngayon nato na pasalamatan sa kanunay. Kaya kung kita pasagdan patak kay bao na lipat na tanga sadop naman ito ato ang dan nga ato ang gilakwan. Unang pasalamat ta sa mga tawo nga kanunay nagasulti sa atong mga sadyop. Kay kanang sultian ta sa sadyop natong binuhatan mo na nagagiyan nato o mo na nahigugman nato. Tingod na siya. Sama na mga example, ingnon ka nga sa magabay nga usog naman damo ka mo inom o nindot ka jo nga kuan mo na mga pagsaway nga healthy ba kanang naang kuan. Anang ingnon taog kanang inyong iro nga tagabay, ahukti na bay. Di na ta maghuwat og mga barangay opisyalis nga mao pay ato ang bang murag abasuhon nga way gipangbuhat, abasuhon nga nagilusal laman, gapabutabungo laman. Di na ta maghuwat ana kundi kita mismo tag-ija ang muhimo og lihok para atong ahuktan ang ato ang iro. Di na ta maghuwat og kinsa pang tampulano na makahatag solusyon sa problema nga ato ang gihatag sa katilingban. Sama gud nang badlungon ta nay musaway nato nga bay baho magkag-ilok. Kagawad ba day mo butang og ilok mo butang og tawas na imong ilok? Kagawad ba day mo palit og Rexona para sa imong ilok? Dili. Kung unsay problema nga nakita tagaan natong solusyon nga tinabangay dili kay
magtudtod, magtinulakay ug kinsay mohatag og solusyon sa mga problema. Kaingon ta porbida. Porbida. Kaingon ta. Kana lamang example daan mga kaaskang kayasa. Sa pipila na ka tawo nga nagdisgrasya gumikan na ng iro nga naa sa kalsada nga gipasagdan sa mga way puangod o sure to tell kay ang kamatuoran sakit. Kana bitong kabahong matumban sakit man na. Kanang naang hubag matandog sakit na. Kumikan kay ang kamatuoran ingon na sakit na siya. Balik ta sa kanang kuan nga ato ang iro nasayod ta nga kanang naang iroa atua na gipasagdan nato latagaw anang naang kalsada. Karon naligsan sa usa ka motorista. Ang motorista in town given nga kusog kapadagan, hinay kapadagan. Apan na disgrasya gumikan sa iro nga galatagaw sa kalsada. Kinsa may sad-an? Kagawad ba? Ang kagawad maoy mo suporta kung unsay pagabuhaton para pahinlo sa mga iro nga naa sa kalsada. Pero dili na unta ta moabot ana. Kita mismo ang tag-ija maoy magahimo og tangkaw, maoy magahimo og lakang, huktan, tangkawon. Para dili makadisgrasya ng kalsada. Labon bitaw makadisgrasya na dili mo tugan. Miyon dadyon og dili na mga iro. Kuan man na latagaw man na. Kinsa na. Pero ana pun musod ang trabaho sa barangay kagawad kun kanang iroa wa malista. Mo pud na ana ang sa job mo na mga kuan ba nga wa makuha og data. Mo na sila. Pero kung kanang iroa nakuhaan og data nailhan impas kang tagija ka sa iro mo na ay kuan na. Pero marang bitaw seryoso wa jud ang milaing solusyon ana. Ang mga tao kita galing tao ana damo ta mo tudlo nga kana ikaw pero ang tulo ka tudlo nato na agapuntong sa atuang atubangan. Ang usa ka tudlo naa sa atuang isig ka tawo pero ang tulo ka tudlo naa sa atuang atubangan. Ana man na. Pero ang tulo kini gatapo naa na sa atuang kuan. Mo na atuang kuan nun. Mo bitaw nang nindot jud og tangkawon. Sama gihapon sa tukoy pa ng mga iruan na atuan ng apanggao ato nang gipangga sama unta po na sa pagkatako na inigkatiguang gipangga na nila. Hapit na laman mauro taw ang kape guys. Gingon nga kita usahon kini ato ang hunahuna mo gi-inducean og kanang maot nga kuan ba para mo agi sa atuang baba. Nga atong baba nga dili na makapugong mo nay magada sa atong kasuko. Kay kasagaran man gud ang atong baba mo gamiton na sa yawa para sa palayo ta sa Ginoo. Aron kita makasala ug malayo sa himaya sa atong Ginoo. Mo na ato ang kuanan matngunan sa kanunay. Subok man. Pipila pa ka mga motorista nga mahidangat og yung ana nga mga disgrasya gumikan naman jud sa iro nga hantud karon wa jud kasulbaran way solusyon. Daghan kadtong gipanghimo na sa gobyerno way effect. Way effect. Kay ngano bisan pagunsaon paghimo mugna sa balaod nga naa na ang balaod kun ang tag-ija mismo sa iro dili mo himo og kuan tinuod
prangka istorya ana jud magasugod sa atong tugkaran ang pagsumpo sa maong problema. Kung naa kay iro gama kag tangkaw, imong ahuktan ng imuhang iro. Kung dili ba nimo nahuktan, naarasod sa inyong natad, nilabat na inyong bahay, dili makagawas, yun na. Muna paghatag og solusyon sa problema sa nagkadaghang mga nadisgrasya gumikan sa iro. Gumikan sa kabright sa mga tao, daghan na kaadyo musod sa atong hunahuna nga nagkalain-laing mga hunahuna. Ang uban di nalaman matuman, di nalaman mapagawas, nga naa nagpabilin sa atong hunahuna. Ang uban na pagawas, apan naa ra gihapon sa atong hunahuna, wa nato buhata. Ang importante anang tanan is ang pagbuhat. Ako, dili man ko ingon nga dog lover. Pero na ako'y 5 kabog iro. Mga aska kanang bang dili na siya askal kundi aspen. Ano tawag og asbis, asong Bisaya. Irong kuan na siya, iro nga anira sa among kuan lokal nindot. Usahon tagaag higayon, hikap-hikapon, liguon, pero ang pagpakaon naa jud kanunay. Di jud na mahimo og dili pagkaon bisan tuod og sa pinubre. Kung sa imong makaon mo puy makaon sa among iro. Wa pa jud moy espesyal nga treatment nga ang iro gadugpod nya kami ginamos di po na wa po na kuan sa mo ang kuan kay siyempre wa dapat tay income nga ato ang ikapakaon sa kuan. Mo nang kung unsay naa namo magsudan mi ginamos, amo pong iro gay ginamos pod. Maglitson amo pong iro galitson po na siya. Kung sa imong makaon gani, mao pa imong makaon sa mga iro. Mo nang patas ba? Kaling sa man mga guys, daghan sa mong salamat kanin sa tanan. Walay hard feelings sa kanang lipay-lipay lang, enjoy lang ta. Sa kanunay ako mag-aampo para sa tanan o naot ko nga panalanginan ta sa kanunay ug ipadala ang mga grasya o panalangin sa atong langit ng Amahan, inubanan sa tuang mahal nga Birhen Maria, sa mahal nga Birhen de Extremadura. Ako mag-aampo og pangayoon ta ang pangaliya sa atong mahal nga Birhen, pinaagi sa iyang mga pag-ampo o panalangin nga unta kita ilikay sa mga sakit o balatian sa kalag ug lawas. Kitang tanan miingon, God bless us all.